dambe poisson gazima ukasambalanyo hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini kadi dambe yujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa omini kadi jidaka yujela sambalanyo amini kadi jidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanya. yujela sambalanyo amini kadi Niami be content, niami be sewa, niami be joie, iduni ele misere bana. Basondame, papa nana kabo bana yola dame dodama. Oduye buru kela kondanali, de una na kabo tolondi ala dame dodama. Oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame, fila wo basondame, senevo wo basondame, baba wo basondame, dobu go basondale, fena basondame, marakalu go basondame, suragalu go basondame, damashilu go le, kamele damaragani go dina basondame, a côté pays, a orange pays, abesoro. Produit par Sime Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamina bien tenay dɔgɔkun daminɛ don n'o kɛra dɔrɔn anw bɛ nisɔndiya ka na aw baro parce que anw b'a dɔn k'a fɔ ko aw fana baroli ka di aw ye o la an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan sira aw bisimila ne de ye ɲɔgɔn ci kabi sɔgɔma foro dɔ bɛ an ka so kɛrɛfɛlanin na ko nɔgɔ ka taa kaba kɛnɛ san an bɛ fɛ ka zamɛni fana kɛ ka dakumu ni gankɛnɛniw san an ka zamɛni tobi nɔgɔ de ma na fɛn o foro ninnu bɔgɔ dɔ bɛ a bɛ to ka mɔgɔ sen minɛ an ka dugawu kɛ a foro a bɔgɔ kana ɲɔgɔn sen minɛ dɛ o bɛ an ka bitɛmu o bɛ o annoncer an ka solangolo minnu bɛ an kɛrɛfɛ an ka terɛlangolo minnu bɛ an kɛrɛfɛ ni an kɛlen don k'o kɛ foro ye gan forow ni kaba forow ye walasa an senna bɛ ka sumaya o foro ninnu an bɛna baro kɛ o de kan bi foro ninnu n'a sɔrɔ kɔlɔlɔ b'a la walima n'a sɔrɔ nafa bɛ a la an ka bi baro bɛna sigi o kan ka baro kɛ o baro tɛ ja forotigi yɛrɛ kɔ jardinier dɔ b'an bolo yan nɔ ale tɔgɔ ko Boubacar Kulibali Boubacar i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan n ka foli b'aw yɛrɛ ye a ka cɛsiri la ka wuli ka se an cikɛlaw fana ma k'an wele ka n'a ka plateau kan yan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn d'accord a diyara n ye Kulibali i bisimila Aboubacar kɛrɛfɛ Marakacɛ Dawu ale ye journaliste ye a fana a bɛ foro de da ka so kɛrɛfɛ wa jumɛn don Marakacɛ i bɛ foro de dan wa journaliste forokɛla de don wa ou bien foro de b'i ka so kɛrɛfɛ a fila bɛɛ don a fila bɛɛ don ayiwa i bisimila ayiwa ale kɛrɛfɛ commune 6 maire dɔ b'an bolo ni ale ye Siyaka Mariko nin t'a fana siɲɛ fɔlɔ ye bi ko dɔ kɛnɛ kan monsieur le maire bonjour i bisimila monsieur le maire an ka bi baro bɛna boli min kan an y'a fɔ o de ye an ka foro minnu yɛlɛmalen don an ka dugu kɔnɔnaw na sisan baro bɛna bolo o kan nka a ka di n ye ka baro daminɛ ni Boubacar ye Boubacar i ye jardinier ye foro b'aw bolo duguba kɔnɔ yan aw ye association de ye yan an ye coopérative de ye a ye coopérative de ye donc aw ka nakɔ ninnu bɛ an ka terrain vides de la yamaruya bɛ aw bolo ka sɛnɛfɛn ninnu sɛnɛ duguba kɔnɔ
bon ala k'an bɛɛ sababa ma amina rabi n'i ko an ka nɔgɔw bɔ a ka terrain videw la terrain videw nana sɔrɔ nɔgɔw bɛ yen nɔ parce que dugukolo ni fɛn fɛn filɛ nin ye nin ko nɔgɔsɛnɛnaw sigilen don a yɔrɔ la très généralement an ka cɛkɔrɔbaw de bɛ yen nɔ anw faw y'a tu tigɛ kabini Bamakɔ ye tu ye wagati min na ka nɔgɔ sɛnɛni ni fɛnw daminɛ la dugu de nana a yɔrɔ sɔrɔ yen voilà o de y'a to n ko aw ka terrain nana an ka nɔgɔ aw ka nɔgɔ sɔrɔ donc an ye aw ka nɔgɔw de san k'o kɛ an ka sow ye ka an ka sigiɲɔgɔn kɛrɛfɛ bon u ye nɔgɔ foro de minɛ an na k'a k'a ka sow ye k'a da aw ma a k'a k'a siyɔrɔ ye d'accord kuma bɛna kɔfɛ ok monsieur le maire Mariku Bakari yɛrɛ y'a yira sisan anw de taara olu ka forow san ko an ka sow jɔ n'a ma ɲɛ sow jɔra sisan foro ninnu kɔnɔ k'a kɛra a duguba ye est-ce que a ka kan foro ninnu ka to duguba kɔnɔ wa bon aw ni sɔgɔma n b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka émission ye vraiment émission ye émission ɲɛnama ye surtout bi thème ɲɛnama don donc sani n ka don thème kɔnɔna la n bɛ foli kɛ Renouveau mɔgɔw yɛrɛ ye n bɛ n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo n'o ye mairie mɔgɔw ye commune Sise an maire 45 de bɛ yen n ka foli bɛ se bɛɛ ma ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn directiw n'o ye 3e adjointe ye madame Duɲon Delphine Duɲon ani Jonathan Pujugu ani madame So ni Fadima olu y'an ka assistante ye d'accord an ka foli b'u bɛɛ ye voilà an ka foli b'u bɛɛ commune Sise mairie kɔnɔ ye donc o kɔfɛ n'an bɛna don i ka thème na n b'a fɔ Bamakɔ ye dugu ye Bamakɔ ye ville de Mali capitale de do donc c'est vrai mɔgɔ dɔw ye tu tigɛ k'u sigi mais dugukolo ye fanga de ta ye dugukolo ye ta de ta ye donc Bamakɔ n b'a daminɛ wagati 1990 gouverneur dɔ tun bɛ yen n'o tɔgɔ ko Yaya Bagayoko ale tun ye sɛbɛn dɔ ta n'an b'a fɔ o ma arrêté arrêté numéro 49 du 4 mai 1990 o arrêté kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko sɛnɛfɛn dɔw bɛ yen a y'olu fɛsɛfɛsɛ i b'a fɔ an b'a fɔ o ma ko les cultures hautes donc o ye i b'a fɔ saɲɔ keninge kaba ani guwan ninnu ko olu kana sɛnɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ n'u bɛ sɛnɛ u ka sɛnɛ ka taa fɔ Bamakɔ so laban les dernières habitations à 100 mètres de dernières habitations mètre 100 don Bamakɔ so laban ninnu sɛnɛ cɛ o sɛnɛfɛn ninnu caman b'a fɔ o ma ko les cultures hautes mais nakɔ sɛnɛfɛn ninnu olu ma fɔ i b'a fɔ jaba ni fɛn ninnu olu ma fɔ a kɔnɔna la donc o de fɔra a kɔnɔna la ko n'o tɛ olu interdilen don i y'a faamu Bamakɔ kɔnɔna la donc o kɔfɛ madame Sikayatu So nana 1992 ale tun ye gouverneur fɛnɛ ye ale fɛnɛ ye arrêté wɛrɛ ta tuguni ko arrêté kelen spécifié ka fɛsɛfɛsɛ k'a jira k'a fɔ guwan kun t'ale ta kɔnɔna la fɛn Yaya Bagayoko ta kɔnɔna la gouverneur Yaya ta kɔnɔna la madame Si ta kɔnɔna la ale ye guwan de don a kɔnɔna la yala k'a jira k'a fɔ ko saɲɔ keninge ani kaba ani guwan k'olu kana sɛnɛ Bamakɔ kɔnɔna la fɔ 100 mètres comme ça derrière les habitations ninnu na donc ani sirabaw ninnu kɔnɔna siraba ni mɔgɔ min bɛ sɛnɛ kɛ i k'i jilaja ka 100 mètres bila siraba côté fila ni ɲɔgɔn cɛ i ka fɛn kana gɛrɛ siraba la o bɛɛ ye sécurité ni fɛnw kɔnɔna ye donc o kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ dugukolo ye fanga de ta ye donc dugukolo Bamakɔ kɔnɔna la a tɛ se ka kɛ sɛnɛyɔrɔ ye voilà merci d'accord Maraka cɛ monsieur le maire y'a jira k'a fɔ ko a fɔra ko ni an bɛ kaba ni ɲɔ ni fɛn ninnu sɛnɛ an k'a kɛ fo dugu so labanw na mais est ce que sisan o dugu so laban dɔ bɛ fara dugu kan dɛ parce que dugu mana kɛ so laban ye cogo o cogo ne mana na ka don dugu kɔnɔ ne bɛ taa an ka so kɛ o kɛrɛfɛla la donc an nana to o de la fo so labanw nana kɛ camancɛ sow ye n'a sɔrɔ kɔlɔlɔ b'a la Maraka cɛ kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka kɛ foro yɛlɛmali dugu an ka dugubaw kɔnɔ. Ayiwa n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ninnu la ni jɛmu in nafa bonya kama an bɛ hakɛto ɲini kɛ ni wagati m'an bɔ n'o tɛ n'an ye sigiko 2 sɔrɔ nin kan a bɛ bɛn ayiwa i ka ɲininkali la k'a fɔ monsieur le maire ye tamasere dɔw fɔ ani dansigi dɔw fɔ foro kɛyɔrɔ ni maaw ka sisow ni ɲɔgɔn cɛ ne hakili la ni ma fili jamana caman filɛ sigibagaw tulo bɛ an na sisan
mais misali ta jamana ba dɔ kan ka i ka ɲininkali jaabi ale yɛrɛ fana ka kuma dɔw jaabi bɛ sɔrɔ o kɔnɔ ni n sen sera o jamana ninnu na bɛ misali ta Chine kan monsieur le maire ko gouverneur ninnu ka dansigiw la sɛnɛfɛn sugu minnu man ka kɛ duguba kɔnɔ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko guan b'a la mais ne sera jamana dɔ la n'o ye Chine ye i bɛ taa sɔrɔ guan janya bɛ cogo min na anw fɛ yan malo janya bɛ olu fana fɛ yen ten mais Chine dugu dɔw bɛ yen duguba kɔnɔna n bɛ misali ta Beijing yɛrɛ kan o ye u ka faaba dɔ ye Beijing sokalaw ni ɲɔgɔn cɛ quartierw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ forokɛnɛba de bɛ yen malo de bɛ a kɔnɔ a malo janya bɛ i b'a fɔ anw ka guan n bɛ fɛ ka misali min f'i ye sisan o ye k'a fɔ anw man ka ko in ye yecogo dɔ la ka ban a bɛɛ lajɛlen na mais pereperelatigɛ minnu bɛ a kɔnɔ monsieur le maire ka kuma na k'a fɔ a kɔrɔla de a kɔnna de k'a fɔ sɛnɛ kana kɛ duguba kɔnɔ ka sababu kɛ ko basigibaliya maa danna jugutigiw ŋaniya jugutigiw bɛ se ka t'u dogo sɛnɛfɛn ninnu kɔrɔ ka tiɲɛni kɛ fɛn o fɛn yɛlɛma de b'a la o ni o y'a sɔrɔ sɛnɛ de nafa ka bon nka mɔgɔ ŋaniya jugutigi bɛ se ka t'u dogo sɛnɛfɛn jukɔrɔ ka tiɲɛni kɛ sɛnɛfɛn dancogo bɛ se ka falen ani sani k'a kɛ seerelen ye ko fɛn bɛ dogo a kɔrɔ i t'a ye yɔrɔ jan fɛ i b'a bɔ ɲɔgɔn na k'a fɛsɛfɛsɛ ne ye sɛnɛkɛla ye an b'a fɔ o ma ko nbara n'i ye jamajan dɔ kɛ sisan ɲɔ kuntagala ɲɔ janya bɛ janya gan bɛ janya saɲɔ bɛ janya kaba bɛ janya n'i ye kaba danyɔrɔ kelen kɛ sisan danyɔrɔ 2 bila sabanan i ka taa tiga kɛ yen o ni ɲɔgɔn cɛ i ka shɔ kɛ yen donc maa si tɛ yen tiɲɛnikɛla fɛn si tɛ yen min bɛ se k'i dogo kabasun kelen kɔrɔ ko i t'a ye k'i to yɔrɔ jan fɛ. non mais est ce que tiɲɛnifɛn dɔrɔn don a mara ka kɛ. n bɛ fɛ ka min fɔ o tiɲɛni yɔrɔ la o ye monsieur le maire ka kuma dɔ jaabi ye ka bɛn ni gouverneur ka fɛn tacogo ye filanan ne hakili la sɛnɛfɛnw tɛ se ka dan an ka sigidaw la k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛna kɛ o la ka tɛmɛ an ka ɲɛgɛnji minnu bɛ woyo kan ni soso ni fɛnjugu ɲɛmɛrɛw ni fɛnjugu minnu bɛ ye o la n'an ma se ka o kɛlɛ ne hakili la sɛnɛfɛnw an ka sigidaw kɔnɔ kɛcogo de kan ka falen n'o tɛ a b'an ka kɛlɛ k'a fɔ ko k'a bɔ an ka sigidaw ɲɔgɔn cɛ. mais san Caga ka kuma Marika cɛ u bɛ produit dɔw k'u ka sɛnɛfɛn ninnu kɔrɔ. n bɛ fɛ ka min f'i ye sira sɛnɛfɛn foyi tɛ yen bi k'a fɔ ko produit dɔ tɛ k'a kɔrɔ sɛnɛfɛn foyi tɛ yen bi k'a fɔ ko nɔgɔ dɔ tɛ k'a kɔrɔ mais fɛn bɛɛ ni a kɛcogo don ani fɛn min kan ka kɛ wagati min na kunnafoni min kan ka di ka kɔn o ɲɛ o fana ni a kɛcogo don misali la n bɛ CMDT ka kɔɔri sɛnɛ kɔɔri bɛ furakɛ cogo min na ni bagaji ye sanni a ka kɛ misali de bɛ bila fɔlɔ a tun bɛ fɔ dugu kɔnɔ dugutigi b'a fɔ bon sini kɔɔri pɔsɔnni bɛ yen a campagne a wagatinin dayɛlɛnna awa kibaruya bɛ di dutigi bɛɛ ma kibaruya bɛ di buguda bɛɛ ma k'a fɔ ko n'aw ye kɔnɔsu ye ou bien n'a ye nin ye kɔɔri pɔsɔnni wagati de bɛ yen sisan sɛgɛ de donnen don ɲɔsi la a kana a kɛ tan a kana a kɛ tan o kibaruyaw tun bɛ di wa a tun bɛ kɛ fana a kun fɔlɔw la tiɲɛni tun bɛ se ka y'a la mais a nana kɛ yɔrɔ dɔ la kunnafoni di kɛra sababu ye k'a tiɲɛniw ni a fɛnw bɛɛ jɔ o bɛ cogo min na nin kelen in fana na kunnafoni bɛ se ka di ka ko sɛbɛntiya k'a bɔ tiɲɛni minɛn kɔnɔ k'a kɛ a bɛ se k'a nafa ɲɛ cogo min. mais ninnu ka fɛn ninnu bɛ fo an ka sodaw de la fo an ka sow kɔfɛla la wa u tɛ temps ta fɛnɛ Boubacar est ce que aw bɛ temps ta fɛnɛ ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw ɲininka ka f'u ɲɛna bi an bɛna nin produit in kɛ an ka foro kɔnɔna la denmisɛnninw nin ka kɛ tan nin ka kɛ est ce que aw b'o kɛ. bon très ɲama nɔgɔ kɔnɔfɛn na fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka sɛnɛfɛn furakɛ k'a kɛnɛya a tɛ adamaden bana. fɛn bɛ k'a la de mun bɛ tiɲɛnifɛn gɛn mais fɛn tɛ k'a la mun bɛ fɛn faga fɛn gɛnnaw de bɛ k'a la. o fɛn ninnu mana gɛn o n'a ma ɲɛ ko anw ka so dɔ tugulen don aw ka nakɔ la o monsieur le maire o fɛn ninnu mana gɛn o bɛ taa min. u bɛ taa dogo yɔrɔ ɲini anw ka sow kɔnɔ ka don yen nɔ. o tiɲɛnifɛn fana bɛ bɔ sigida jamana kɔnɔna de la fana ka na sɛnɛfɛnw fana nɔfɛ. ayi mais ni fɛn ninnu kɛra min yɛrɛ ɲuman a bɛ don anw fɛ yen. a bɛ don aw fɛ yen mais fɛɛrɛw tigɛlen don o fana kama. fɛɛrɛ kan ka tigɛ o la maire de fɛ o. fɛɛrɛ min tigɛlen don o kama a fɔlen don an bɛɛ lajɛlen ye wagati o wagati sange kɔni kan ka kɛ an bɛɛ taalan ye samiya fara tilema kan tiɲɛnifɛn mana don cogo o cogo tiɲɛnifɛn mana misɛnya cogo o cogo a misɛnya man di ka don sange wo fɛ. k'e bɛ feerefɛnw k'u ka n'i ye kaba dan yan i bɛ espace dɔ bila ka saɲɔ ka tiga dan a tila ka fɛn o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn surtout sɛnɛfɛn dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sosow b'u kɔ fɛn wɛrɛw b'u kɔ min bɛ se ka banaw la na sigida la hali ni insécurité yɛrɛ dama tɛ donc maintenant anw ta ye mun ye anw ye c'est vrai
on ye maire wi anga fanga o ye burukota fanga mais gouverneur nana ay gouverneur mun nana nu ye arrêté bo o arrêté ye gouverneur ka sebende ka ci on ma ka fo kanga bla anga ajagwa anga ke anga appliquer donc on doit appliquer ay jino ko kuma mi fene fo jino ko c'est vrai ne jino ko fo ye ne réinterpeller parce que bini ka bara kon nala jino ko be rola mais mo ni be jino ko bo isigda la ka sigi ñogon toro maintenant on y sensibilisation ka anya ka radio la ka fewna jino ko kan no ko kan mi e ñamoni jino ko donc c'est une sensibilisation ma sanction ta sanction ay sensibilisation donc maintenant ni mo mi na sina kana fo isigi ñombe ki tonyo jino ko la ga jino be ka bo be ka carré betonyo donc ambe mo blakata la je amanga jam blakata la ta constater si c'est vrai ambe convocation d'ama kana na mba fo i ka yoro la be i ka wulu la be i ka na be njino kana bo on lui donne un temps nayo ono kera na mala be deuxième convocation on l'appelle na ambe contravention d'ama be 18 000 francs. D'accord, au jino na 18 000 francs na mala be o bela maintenant on appelle le CB de la gendarmerie amba wele ka ta convocation de gendarmerie convocation d'ama en ce moment am sur ka PV ke ka blakata tribunal la bo an on te sabe blan tribunal donc on va ira ko jino ko mai chugumina ka kabaw ne sanyo ne nako ke anga sigidaw la o fana mai o chugula Abubakar aka terrain nunu parce que monsieur le maire a ira ka ko fen dagalite aka terrain nunu abu soro chugulu fo ka Sénégal nunu korobaya amba ye mbote kuma bon i b'a dɔn monsieur le maire ka kuma na ne dabala banna quoi parce que mun ye ne dabala ban Bamakɔ yan dugukolo bi yan Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnna Sutuba yan a bɔra kabini 1900 bon a kɛra ka sɔrɔ Mali ma indépendance ta quoi date exacte tɛ n kɔnɔ quoi a yirala de ko Sutuba yɔrɔ dugu kɔnɔna yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ka a bɛna bila nakɔ sɛnɛ yɔrɔ kama ko ka kɛ Bamakɔ poumon a yirala de ka papier bɔ ka titre bɔ a la yɛrɛ kabini Mali ma indépendance ta k'a bɛ kɛ Bamakɔ poumon ye parce que jateminɛw de kɛra k'a ye ni nakɔ bɛ sɛnɛ dugu kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ka nɛmaya di dugu ma yiri mun b'a kɔnɔna na poussière bɛ wuli dugu kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye k'o poussière sama o de y'a to ko k'u bɛna kɛ Bamakɔ poumon ye mais ni an ka jateminɛ ni fɛnw na maires de tilala k'a dugukolo bɛɛ minɛ nakɔ sɛnɛnaw na alors que ni nakɔ kun bɛ ka sɛnɛ a yɔrɔ kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye de ka nɛmaya di dugu kɔnɔna ma funtɛni min bɛ ka jigin Bamakɔ kɔnɔna na sa bɛɛ ɲɛ b'a la mais Bamakɔ jama man ca ka so o ma k'a so o ma ko ka espace ba ta est ce que an ka so jɔcogo ni fɛnw ani terrain di cogo est ce que o de tɛ ma ka kɛ problème ye fo ka na se nakɔ sɛnɛ mɔgɔ donc sisan e bolo o ye nanaye ou fɛn mais kaba ni gan minnu bɛ a la sisan kaba ni gan na fa kaba ni a y'a hakili to sa ale ko papier bɔra kabi indépendance ma ta papier b'a la o papier ninnu i b'a fɔ o bɛ se ka titre ni fɛnw ye donc n'o kɛra maire tɛ se ka titre an tɛ se ka maga o la o maire tɛ se ka maga titre la maire tɛ se ka maga mɔgɔ papier la o terrain tigi kelenw yɛrɛ de tilala ka a feere tuguni k'a kɛ habitation ye k'a di mɔgɔw ma u y'a tila k'a di mɔgɔw ma u ye kuma de dalu t'a la mais Boubacar dalu t'a la e bolo ma maga la o Muna, a dugukolo papier a titre foncier a copie b'an ka cɛkɔrɔbaw bolo u kelen tɛ yen nɔ k'u ye dugukolo feere a la olu ka denbaya balo u tɛ baara dɔ diɲɛ kɔnɔ ni nakɔ baara in tɛ olu ka denbaya balo de b'o la e ka denbaya balo bɛ mun na e b'o feere k'i ka denbaya ka da siri mun de la mais Aboubacar n'o o jateminɛna sisan a bɛ komi bin de bɛ ka kɛ aw kan mais aw bɛ ka wulikajɔ jumɛn de kɛ nin maire ninnu kama n'a ma ɲɛ papier bɛ aw fɛnɛ bolo anw fana ye jamana kɔnɔden de an bangera Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ ka mɔ yan nɔ ka mɔ nakɔ sɛnɛ ni fɛnw na anw fana k'an ka jate de anw ye maliyɛn de dugukolo k'an ka da anw ma fana anw ye cikɛla de fana diɲɛ jamana o jamana bɛ yen nɔ fana cikɛla a bɛ ɲini ka dɛmɛ de ka place da a ma a ka ci kɛ a bɛ ci kɛ yɔrɔ mun na o place de bɛ da a ma mais ni jamana ma o ko sigi sen kan o de bɛ na ni problème ye. Abubakar e ma k'a ye association de ye. awɔ an ye coopérative ye. aw ye coopérative de ye yarɔ papier bɛ aw ka dugukolo aw ka dugukolo la. aw bolo papier t'u la. ayi Aboubacar a ma faamuya ayi ni ko papier t'u la titre global le yira la de me ka n ye exemple ta Sutuba yɔrɔ de k'a kama titre global le yira la k'a yira 104 hectares a bilalen bɛ yen nɔ cikɛlaw sigiyɔrɔ de don nakɔ sɛnɛnaw de bɛ sigi a la o papier bɛ yen mais a papier annulé la maires de fɛ ka tila ka morceler nakɔ sɛnɛmafɛn sɔrɔ a la foyi a ma fɔ aw ye aw ma ɲininka mais Margate a ye hakɛ to sa a ye hakɛ to aw bɛna débat kɛ cogo min na ne hakili la an ka dɔɔni fɔ a la ko ka faamu n bɛna min fɔ sisan Aboubacar bɛ ka min fɔ monsieur le maire bɛ ka na ni sariya yɔrɔ min ye n'i y'a jateminɛ n'an ko ka prévu bɔ k'a da sisan ni ale ko prévu t'a bolo
ni nin nana ni titre foncier i bɛ taa sɔrɔ ale ka kuma bɛ san sɔrɔ nin ta kan mais ka sɔrɔ lakika yɛrɛ kan n'i ye ale ka kuma jateminɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw kun dira baara dɔw kɛbaga ma misali la olu yɛrɛ nakɔ sɛnɛnaw yɔrɔ in a tilara ka na minɛ k'a yɛlɛma monsieur le maire ko ni titre b'a la a tɛ se ka minɛ mais ne hakili b'a la titre ma yɔrɔw bɛ yen sisan kɛlɛ bɛ sen na conseil des ministres tɛmɛnen an ka titre bɛ yɔrɔ minnu na n'a bɛ f'o ma ko forêt classée u ka bon ni titre ye dɛ parce que o jamana yɛrɛ ka ko kɛlen de ye k'a bila jamana forobako la titre e sera a bɛ se ka titre kɛ yɔrɔ dɔ la i kelen de ta don mais forêt classée o ye jamana bɛɛ de ta ye mais titre bɔlen don forêt classée kan bi a bɛ conseil des ministres tɛmɛnen an kɔrɔ u ye a papier bɔ k'a fɔ ko dossier bɛna taa bila justice ka bolo kan o bɛ se ka kɛ cogo di e bɛ se k'o faamu cogo di tiɲɛ fɔla titre forêt classée titre b'a kan ayiwa min filɛ nin ye faya kɔnɔ kɔsa in na ministre dɔ taara ka taa a yɔrɔ dɔw kɛlen b'a kɔnɔ ka t'o ci so minnu jɔlen b'a kɔnɔ o bɛ se ka faamu cogo di n'i taara i bɛ papier sɔrɔ a bɛɛ bolo n bɛ fɛ ka min fɔ o ye misali ye namara mana kɛ cogo cogo a kɔni kɛlen don namara mana kɛ cogo cogo a kɛlen don a bɛ dɔ ka mara kɔnɔ a bɛ dɔ ka mara kɔnɔ a kɛra maire bɛ titre don maire tɛ titre don dugukolo min bɛ yen a bɛ dɔ ka mara kɔnɔ maire bolo wulila k'a ta de mɔgɔ dɔ bɛ tɛna ka na ko dɔ kɛ ni ko in kɛcogo man ɲi ko maire fɔlɔ tɛ lasɔmi donc kuma tɛ o fan kan kuma bɛ yɔrɔ min kan an bɛ sɛnɛfɛnw koɲɛ de kan k'a fɔ ko sɛnɛfɛn minnu ni an b'a k'an ka sigida la dɔw bɛ olu ka jan dɔw bɛ olu ka surun n bɛna misali min f'i ye jamanaw bɛ yen nɔ n ye o misali dɔɔni d'i ma mais jamanaw bɛ yen minnu ka dugubaw kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ dɔw ta n'a bɛ fɔ o ma ko politiki ka sɛnɛfɛnw k'u bɔ yɔrɔ janw na ka na n'u ye an kɛrɛfɛ munna ni embargo ou bien ko dɔw nana événement bɛ kɛ o tuma dɔw la i b'a sɔrɔ épidémie bɛ kɛ dugu dɔ la a bɛ fɔ k'a dugu sɛnɛfɛn foyi kana bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ foyi ka bolimafɛn kana bɔ yen ka taa o dugu la sani épidémie ka kɛnɛya mais n'o y'a sɔrɔ anw bɛ misali min kɔnɔ sisan ko anw yɛrɛ ka dumunifɛnw u bɛ sɔrɔ an fɛ yan an ka gan bɛ sɔrɔ yan nɔ an ka saɲɔ bɛ sɔrɔ yan an ka keninge bɛ sɔrɔ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ épidémie a géreli bɛ nɔgɔya parce que taakasegin bɛ tigɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ baloko la embargo ko daminɛna o gɛlɛyaw fana an y'o ye o k'a fɔ ko ni o y'a sɔrɔ jamana fila ou bien dugu fila tɛ se ka don ɲɔgɔn na an comparer o dugu na an n'olu ka moyens tɛ kelen ye an n'u ka moyens tɛ kelen mais fɛɛrɛ de bɛ ko bɛɛ labɛn o fɛɛrɛ de bɛ ko bɛɛ kunbɛn misali n bɛna misali min f'i ye fɛɛrɛ de bɛ ko bɛɛ labɛn monsieur le maire da sera yɔrɔ dɔ ma k'a fɔ ko dugu bɛ ka bonya ka taa hali dugu bonyali ka taa an bɛ se k'a fɔ ni fɛɛrɛ ninnu talen don sen na k'a fɔ ko an ka forow diyagoya ka sigi an ka yɔrɔbaw kɛrɛfɛ dugu tɛ bonya ka taa kunfɛ bi dugu o dugu n'a bonyana ka taa kunfɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn fila bɛ yen nɔ dugu viabilisation ka ji ni courant lase o yɔrɔ la o bɛ gɛlɛya o mana bɔ yen fana dugu sécurité a bɛ gɛlɛya mais n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛna so minnu jɔ a fɔlen don ko 10/20 dimension ye 10/20 diyagoya don e sera ka so mana kɛ 10/20 ye i bɛ dugumana jɔ ka sanfɛla jɔ donc courant ko bɛ nɔgɔya i bɛ compteur kelen min don a b'i ka so fan fila bɛɛ ta mais n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko e n'i balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an da ser'o ma don dɔ mais yɔrɔ dɔɔni kɛra dɔrɔn dɔ ye muso furu ou bien dɔ ye baara dɔ sɔrɔ o bɔra so kɔnɔ o taara so jɔ ka taa fo dugu fan dɔ in fana fɛ donc i bɛ taa sɔrɔ dugukolo bɛ dun ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ tɛna se ka sɔrɔ cogoya si la duguba foyi tɛ yen ko n'a bonyana ko n'i ma sɛnɛkɛyɔrɔ kɛ a kɛrɛfɛ don dɔ la k'a taa nimisa kɛ o nimisa bɛ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ suguya fana kana woloma ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko an b'a kɛ nakɔfɛnw dɔrɔn ye ko ka sɛnɛfɛn wɛrɛw to yen nɔ sɛnɛ ye sɛnɛ de ye fɛɛrɛ de bɛ na n'a ye an bɛ ka siran fɛn minnu ye n'o ye sécurité basigibaliya ni fɛn wɛrɛ minnu ye o de bɛ ɲini k'o dilan a kɔnɔ ka tila ka sɛnɛfɛnw to an kɛrɛfɛ o de la an bɛ se k'a fɔ k'an ka autonomie an bɛ min fɔ k'a fɔ ko sécurité alimentaire autonomie min don kɔgɔ tɛ laɲini de bɛ kɛ mɔgɔ kɔgɔbali bɛ fɛn dɔ kɛ n'i kɔgɔra tuma min na o b'i kɔmɔgɔw de nafa mais ne ko k'i ka kɔgɔ n'i kɔgɔra i hakili bɛ tila ka taa tɛmɛ o kan mais n'anw y'a ye ko an b'o baara kɛlen Marikacɛ ye kumakɛla de ye a bɛ se kuma de la olu ka baara ye kuma de ye mais n bɛ min f'i ye a ka kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ a ka kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ kan i y'a mɛn Marikacɛ an m'a fɔ arrêté min fɔra gouverneur ka arrêté min taara a m'a jira k'a fɔ ko sɛnɛ kana kɛ Bamakɔ a ko de ko Bamakɔ so laban 100 mètres bila u ni sɛnɛyɔrɔ cɛ so laban bɛ min Bamakɔ bi Bamakɔ se laban dɔ ka yɔrɔ jira so laban bɛ min Bamakɔ so laban n'i ko i bɛ non arrêté an bɛ taa ni arrêté fɛn de ye a wagati a taara wagati min na a fɔra ko so laban a wagati n'i tun y'a lajɛ i b'a sɔrɔ Bamakɔ dan de tun bɛ Bamakɔ la a wagati mais bi an tun kɛlen bɛ k'a bila yɔrɔ dɔ la a tɛmɛn'o bɛɛ kan mais a ma fɔ ko sɛnɛ kana kɛ fɛnɛ a fɔra ko sɛnɛfɛn minnu les cultures hautes mun bɛ janya n'a bɛ se ka na bi ale bɛ ka min fɔ c'est vrai n b'a fo parce que a yalala a ye fɛn caman fɔ a ye fɛn caman ye c'est vrai mais olu ni anw ta tɛ kelen ye parce que bi an bɛ yɔrɔ min na bi basigibaliya b'an fɛ fɛn min b'an fɛ yan an tɛ se ka taa an yɛrɛ bila ale yala ka taa dugu min na an n'olu tɛ se ka comparer o
Donc tant qu'un mon niveau sort, tant qu'un mon niveau sort, tant qu'un mon niveau sort, donc en banga ni mesure na appliquer. À niveau de Thomas Boy, à niveau de Thomas Benyini, allez, monsieur le maire. Développement qu'elle est là. Monsieur le maire, n'a a fait ça avec la façon oui. Dianatique ibe dianatique baro bara ibe nyumando de do fe no o ti fe ko sama kana I mais am ko ke bon meru be ka ta cho amno olu be fa ka tikela na ko senna ni fomu be dugu kono we fa ka be gen ka boya dugu kono andu shioro be dugu kono no moyen nyana mantene bolo mais ne be dugu kono ne be sa nga moyen ay o argument yi bolo de I ka foro be se ka ke dugu ko fe ibi moyen de déplacement ni ngati ka foro sene de argument de ni ne ka foro bla kilomètre 50 bon ko fe ambi ne dun shioro ne ka du de be bon ko kona no ay be shiga foro kono ke ay bon ne be shiga foro kono ne ka demaya mu mi no ne be se ko lu taka to lu bla o yoro la no de temps en temps be diga demaya no fe be bon ko kona no o moyen o be moyen de demander ima fama anga jamana sigi be chukwa muna beba don ami chukwa muna ami ka bolo chukwa muna beba don ne akila fere de be tige meru fe ka nunko nunu labɛn ni fɛn sabati sigida kɔnɔna na pour que nin yɔrɔ kɔni magatɛkɛ nin yɔrɔ o bɛ kɛ nakɔ foro ye a misaliya ta ka lajɛ kɛ don an ka quartier kɔnɔna na I ka lajɛ ɲamanbɔn yɔrɔ tɛ yen nɔ sisan nɔ mais mun de y'a to olu yɔrɔw tɛ yen nɔ o si bilalen yɔrɔ tɛ yen nɔ aw de y'o bɛɛ ta k'o kɛ nakɔ sɛnɛ la aw de y'o bɛɛ ta k'o kɛ nakɔ sɛnɛ yɔrɔ min y'a bɛɛ feere an y'a bɛɛ feere de k'a bɔ an bolo n'o tɛ nakɔ sɛnɛ yɔrɔw bɛ yen nɔ sigida o sigida bɛ yan kɛ commune o commune mana kɛ yen nɔ nakɔ sɛnɛ yɔrɔ kan ka k'a kɛrɛfɛ fɛn kɛnɛ ni bɛ sɔrɔ teliya la ka don dugu kɔnɔ o ye Kulubalikɛ ka laɲini ye o y'olu ka laɲini ye mais a bɛ ka laɲini min kɛ a jo do ka laɲini kɛ mais ni quartier bɛ yen ni fɛn bɛ kɛ lotissement bɛ kɛ lotissement plan de lotissement de bɛ kɛ o plan kɔnɔna la sanni lotissement plan bɛ kɛ enquête fila de bɛ kɛ enquête ménage bɛ kɛ enquête foncière bɛ kɛ olu bɛɛ bɛ kɛ k'a ban n'olu banna maintenant u bɛ sɔrɔ ka application kɛ ka fɛn kɛ mais o kɔrɔ plan bɛ bɔ plan kɔnɔna la nakɔ sɛnɛ yɔrɔ o tɛ se ka k'a kɔnɔna la o t'a kɔnɔna la plan kɔnɔna la an bɛ mun ɲini a kɔnɔ mɔgɔw ka sow bɛ kɛ siraw bɛ sortie de voies bɛ kɛ n'o kɛra espace vert bɛ kɛ ensuite misiriw place bɛ bila ɲɛnajɛ denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ balontan yɔrɔ ninnu fɛn ninnu olu place bɛ bila sugu place bɛ bila mais min ye k'a fɔ ko nakɔ sɛnɛ yɔrɔ vraiment bi an bɛ yɔrɔ min na Bamakɔ vraiment nakɔ sɛnɛ yɔrɔ tɛ se k'a bila mais an m'a interdit dɛ. o kɔrɔ b'a yira anw man ka balo. a bɛ taa sɛnɛ kɛ dugu kɔfɛ de a bɛ Bamakɔ minɛ mais a bɛ k'a kɔfɛ de a bɛ k'a kɔfɛ de ayi a bɛ k'a kɔfɛ de. n bɛ fɛ ka min fɔ Abubakar ninnu tellement que tiɲɛ b'u bolo ni I ma a ta ninnu ka dabada ma don dɔ bɛna se an bɛna ka na yɔrɔ ninnu dɔw ci kɛnɛ ninnu dɔw ci n t'a dɔn a bɛna kɛ denmisɛnnin kulonkɛ yɔrɔ ye o n t'a dɔn a bɛna kɛ batokɛ yɔrɔ ye o n t'a dɔn a bɛna kɛ foroba yɔrɔ dɔ ye a yɔrɔ bɛna ci ka na ni nakɔ sɛnɛ ni da dumuni fɛn dɔw ka na a yɔrɔ ci. a ma t'o don ka se o mɔ tɛ bi ye. mara a fɔra o de ko gérer c'est prévoir n'i bɛ mara kɛ I bɛ siniɲɛsigi de kɛ I bɛ kow labɛn de monsieur le maire n bɛna min f'i ye jamana dɔ la Kenya hali a ma mɛn don internet kɔnɔ I k'a ɲɛɲini Kenya u delila ka na yɔrɔ dɔ kɛnɛba dɔ kori k'a kɛ logement sociaux ye k'a kɛ so janbaw ye HLM ka so janbaw 3 4 5 bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ mais kɔfɛ association dɔw I n'a fɔ ninnu ka coopérative ɲɔgɔnna u nana ka na plainte don yɔrɔ in kan k'a ci ka tila k'a yɛlɛma k'a kɛ espace vert ye a nɔ na. mais kɛ Sénégal yɔrɔ ye dɛ. espace vert fɛnw de bɛ turu a kɔnɔ jiriw de bɛ turu a kɔnɔ jiri bɛ turu a kɔnɔ yɔrɔ min na o ye jiri denmanw de fana ye est-ce que i y'a faamuya. mais misali dɔ di an ka espace vert minnu filɛ nin ye n'an b'a kɛ kunfɛ monsieur le maire hali bi se ka o fana jateminɛ k'o ɲɛɲini. espace vert min filɛ nin ye espace vert bɛ kɛ kunfɛ sa an ka yiri suguya min bɛ k'an ka espace vert kɔnɔ a yiri suguya dɔnnen tɛ yiri de turulen b'a kɔnɔ ten ka taa yiri denman yiri ɲɛnama foyi t'a kɔnɔ o min don a bɛ taa a bɛ yiri min kɛ espace vert kɔnɔ. a filɛ a k'a dɔn ko nakɔ kɔnɔfɛn a ka wusa n'u ka yiri caman turulen ye espace vert ninnu kɔnɔ parce que espace vert an m'a fɔ k'o tɛ koyi nafa foyi t'u la mais u b'a jateminɛ nafa t'u la yiri u tɛ dun a tɛ dun an
am ga nyini ne an fa no soro ka do andala d'accord gele be jamana ngono ka fa no do dala o de gele abi awa sirabta kana amne sirana na ambe ka kuma to la be yara lan koy manogo ame an tugo na kena momo fene be tantori anyala la anduna dugu kono ni nako ko nunu ni anga dugu ko dala ni nako ko nunu abenendo mogo ma ani do fene be nako inda ube degu mun soro o jado bambulo anga je angolaje ne ba ini kle awa de ba ya be de torosi dugo na mo be awa ko ba suwete awa nte ibi to ni jamu fa yana ne asa jakte aha asa son sini organisateur ne ne be senu ya kabini yoro chira ala barkala ne be yansene ni na nya samuga ani wulun flani tie ma fe ami no yere ke ni samya sera ami yoro nsene ka anda hirme ni nala anti kabasa anti balosa anga balo bi boya mo yore ka balo bi bo ke yoro ina kafara anyeruka bari senekela itikile nye bebe ni fama koko erebelu bina dogo tu kono ko ka atake ante ala delo la de mo bi kai ngono abe an de onye abe an bira onye abe an chewe na fara ko erebelu bina olu atake o ko ni tanga alla nyini o tanga la nyini de amba ala deli ala ka jamana suma wa ambe do ke hasimu na ka to nyogon bela jelenye uye mali kuna wolo hali be ala ka sijani kenya ne laban ko manduma uya angoni dusu ka sirabe anga kabatigera nga sorasi ni makana ni kadi anye kateme anga kaba intigeli kade ba mana ke choko choko nyame ba fo ki bi dumuni ke abaso be jinye kono ni te jinye kono wallahi te dumuni ko fo angoni ka amma ko ni sara o majanye bi amajanye sini angoni be adelu fe alibi ala kama kira kama angoni fanta unde setanye ne reche banendo medim senu mbaloni nka kabasene ndi aiba nuna nakana kabatige halibi angoni bu dele ala kama kira kama ukanya auma aiba halibi ja kwa tede ambu dele de ukanya auma anka seka ambiseka anda hirime soro sukomena bon en vrai dire nako manga sene duguba kono parce que kadaka on va produit munu utiliser amay moko ma quoi abe sosma sani fe nunu olu be se ka do nako kono do fe ina manu fe ne se ka do kono no be se ka ke toro moko ma ya o gouvernement era de ka jatim na sisan aka yoro di moko mo nako tugu mo mum se ka yoro jaya moko la pour que o be se ka kisi chugom na mo ko nyuma konte parce que abi pour am chama kri dugu kono yano parce que ne ata la je voka bon mara yoro de du seneka ka ko kono senema ka ke dugu kono ne dugu kono ta la je ibisa ata moko ataki kana dugu nyotu kono bon shumana ko ba soro va bon sa attaque maga du tout kono hali anga tin tu se ka du ko laje vraiment chenera mai digu yere danlo du ko na te Sénégal ya famia be fa Sénégal be ta ko de kono sawo la dirga ma be sa ta ko de kono o be sa le daw ni na be sa Sénégal mo ko ti sigi yoro mun o be Sénégal yo du ko na kono mai chenera vraiment war ni yoro te du ko nay na fa be Sénégal o ko ne ga ko na boni benni hakilate ko dugu ko na te Sénégal yoro yi ko wari ni yoro te dugu ba kono nay aw hakilay mu isa siraga bigro territoire na mchilo d'accord merci nere tenemuso no madame Diakité Assa Diakité maraka bisu à toi bigo anga foli bi ne ba donc ni fen kera vraiment ate komi ni ko in kadi meru yedi ni mandi anchi moko kan na folo boli ka do aka sene fen ka ta kien amandi moko chi amandi moko chi donc ne kuma damela ni sécurité kuma kele mi fo ne bamso yɛrɛ ka kuma lajɛ o kelen de foru ye fɛnɛ k'u ka yɔrɔ u ka sɛnɛfɛnw tiɲɛ ka bɔ yen ka a bɛɛ tigɛ ka bɔ yen donc maintenant nin ti anw yɛrɛ ka laɲini tɛ mais ni kuma min fɔra ko n'a wagati de don donc n'a wagati sera ne min fɔra ye k'a fɔ ko vraiment ko nin kana kɛ nin wagati in na o kana kɛ donc o dɔrɔn de don peut-être que ale y'a ka sɛnɛfɛn peut-être ale t'a kalama ne b'a dɔn a mɛnna ne b'a dɔn parce que a bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ in na a mɛnna ale bɛ sinu depuis an fitini an b'a ye a bɛ sinu a bɛ sɛnɛ kɛ nin yɔrɔ in na ka kɔrɔ maintenant sécurité ko nana sisan donc fɛn nana tɛ terrorisme ko nana fɛn nana donc maintenant sɔrɔsiw y'a ɲini a ka sɔrɔ olu ka kan na ko k'a bɔ yen u y'a tigɛ ka bɔ yen maintenant an bɛ laɲini de kɛ ala ka a kɛ ala ka tugu a si la ala ka fɛn a fali fɛn na fɛn min bɛ k'a nafa maintenant o kɔfɛ n b'a f'i ye k'a fɔ hali mairie la anw tɛ moyen ba tɛ mairie ye k'a fɔ ko an bɛ se ka a fɔ mɔgɔw kana an bɛ se ka min kɛ o de mɔgɔw kana kɛ u ka sariya min fɛnna gouverneur fɛ u ko bato maintenant ni mɔgɔ de sera anw ma sisan
k'a fɔ anw ye k'a fɔ n sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen yɔrɔ la ou bien nin bɛ ka sɛnɛ kɛ n ka so kɔfɛ maintenant mɔgɔ min bɛ k'a kɛ an b'o tigi wele an b'a wele an bɛ na an bɛ sariyaw yira a la an bɛ sariya an bɛ texte minnu bɛ yen an b'u yira a la arrêté minnu taara gouverneur fɔlɔ ni filanan fɛ a ko la an b'o yira a la k'a fɔ ko a interdit don a ka kɛ maintenant an b'a ɲini a tigi k'a bɔ yen n'a ma bɔ yen maintenant an yɛrɛ ka service min bɛ yen n'o ye DIPOP ye mɔgɔw b'a fɔ bi bamanan saba mɔgɔ ninnu maintenant an b'u bila sisan u bɛ taa ka taa a fɛn tigɛ ka bɔ yen an bɛ matériel d'u ma mun b'a bɔ yen u bɛ taa a bɔ yen yɔrɔ la donc voilà. Ok ko donc ça ko sɛnɛ bɛ ka kɛ anw minnu ka foro kɔfɛ k'an yɛrɛ bɛ to ka taa ka taa a kabaniw kari an ka sow kɔfɛ a kabaniw kari k'a ganiw kari ko a man d'an ye don min na k'an bɛ se ka se fanga tigilamɔgɔ ma k'a fɔ ko marakacɛ bɛ ka sɛnɛ kɛ n ka sow kɔfɛ a ka dabila marakacɛ. K'a sɔrɔ a b'u nafa dɛ min. A b'an yɛrɛ nafa kuma dɔ la a b'i mɔgɔ senna sumaya e ka taa gan san fo sugu la ni gan b'i kɛrɛfɛ so kɔnɔ marakacɛ a hakilina ye mun ye micro territoire parce que mɔgɔ saba ɲɔgɔn y'a jira k'a fɔ ko a man kan. Ne hakili la musokɔrɔba ta an bɛ vraiment a bɛ ne yɛrɛ sɛnɛkɛla n ye sɛnɛkɛla den n ba bɛ n fɛ so kɔnɔ musokɔrɔba bɛ min kɛ a b'o ɲɔgɔn de kɛ n'a kɛra a bɛ musokɔrɔba bɛ yɔrɔ min na ne b'a dɔn fɛn min b'a dusu la sisan ne b'a dɔn n b'a ɲini a ye welekan min bila mɔgɔ ma n'i kɛra welekan in lamɛnbaga ye n'i bɛ se ka min kɛ musokɔrɔba in ye n'i y'a k'a ye i ye barajima koba de kɛ bari a ka sɛnɛfɛn tiɲɛna sɛnɛ in tɛ a bɛ min sɔrɔ a la mais a bɛ hakilisigi ani a bɛ temps min kɛ a la a bɛ basigi min di a dusukun ma o de bɛ na ni musokɔrɔba ka kɛnɛya ye o ɲɔgɔn caman ne yɛrɛ ka musokɔrɔba bɛ o cogoya la mais n bɛ min fɔ nin kibaruya ninnu na micro territoire ye min fɔ tiɲɛ don bɛɛ n'a hakilina don dɔw bɛ yen tiɲɛ min bɛ o la an sɔnn'o ma n y'o fɔ monsieur le maire an sɔnn'o ma sécurité bɛ yɔrɔ min na hali n'a fɔra k'a fɔ ko sisan i ka so tɔli kan ka wuli ne yɛrɛ si so tɔli kan ka wuli ko sécurité ko don jamana ko don a man di n ye mais n'a bɛ kɛ ka jamana bɛɛ kumabɔ ne bɛ sɔn o ma musokɔrɔba ka kuma yɔrɔ n bɛ yɔrɔ min faamu ni bɛɛ bɛ yɔrɔ min faamuya o y'o yɔrɔ ye nka ka segin ka na débat kɔnɔ monsieur le maire ye yɔrɔ dɔ fɔ k'a fɔ ko dansigiw kɛra gouverneurs fɛ ko nin baara ninnu kana kɛ nin yɔrɔ masina ninnu na olu maires fana b'o appliquer n'i ye sariya sɔsɔ olu maires bɛ min da i kan ɲangi ni sira fɛ ka taa se fo tribunal ma a ye dɔ fɔ o la mais nin n'a ɲɔgɔnna la sani musokɔrɔba ka yɔrɔ kun ka taa tigɛ tan ni olu maires kun y'u ka baara kɛ ka kɔn est-ce que musokɔrɔba dusu kun bɛ kasi bi est-ce que ni musokɔrɔba ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu ka yɔrɔ sɛnɛnen bɛ a kun tɛ f'u ɲɛna ka kɔn wa n bɛ fɛ ka min fɔ u ka baara kɛlen ye min ye don o don ni mɔgɔ bɛ ko kɛ e yɛrɛ ye a fɔ i ka kuma na ko i ka misali sensibilisation di ka lasɔmini kɛ ka kibaruya cari nin kana kɛ o ka fisa a kɛlen kɔ k'an bɛna a kɛ tan donc o kɔrɔ n bɛ fɛ k'a fɔ maires ye an ye bolo wuli ka minnu ta u k'an ka sariyaw bato min ka ɲi min man ɲi u ka jɔ u jɔyɔrɔ la a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ni min man ɲi n'olu dɛsɛra yɔrɔ min na u bɛ gendarmew fo ka taa se tribunal ma u b'o sen don a la walasa sariya ka bato mais ni i kɔnna k'a ɲɛfɔ a tigi ɲɛna kana nin kɛ mɔgɔ tɛ baara kɛ fu la k'a ka taa tiɲɛ o donc n'a kun fɔra musokɔrɔba n'a ɲɔgɔnnaw ɲɛna sisan u tɛ nin baara in kɛ a kɛcogo la mais minnu b'a kɛ sigidaw kɔnɔ sisan u ka sow kɔnɔna na ni o y'a sɔrɔ u b'a kɛ sariya kɔnɔ ne hakili la don dɔ jamana marabagaw hakili bɛna kunu k'a fɔ ko nin ko in minnu bɛ ka kɛ u ka sow kɔnɔ sigidaw kɔnɔ kɛcogo ɲuman na an k'a walankata walasa bɛɛ ka se ka tɔnɔ dɔ bɔ a la jamana dɔw bɛ yen olu ka fenɛtirini yɛrɛ kɔfɛ olu bɛ sɛnɛfɛnw kɛ fenɛtiri balcon na dɛ a projet yɛrɛ de bɛ yen k'a développer n'i y'a kɛ jamana bi i wele k'i wale ɲuman dɔ ou bien ka tɔnɔnin dɔ d'i ma a bɛ se ka kɛ impôt kan a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ jamanaw bɛ yen min ma ka cɛ ka kuma o kuma a bɛ misali ta jamana minnu développé don chaque fois a bɛ misali ta o la olu ni anw tɛ kelen ye an ye pays en voie de développement de an bɛ k'a ɲini ka développer bon kɔngɔ ye o jamana mɔgɔ dɔw faga walasa u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko nin kan ka kɛ fɛɛrɛ ye bɛɛ bɛ se k'i da dumuni sɔrɔ i sigiyɔrɔ ala barika la kɔngɔ ma mɔgɔ faga an fɛ yan fɔlɔ a kɔngɔ ye mɔgɔ faga 84 encore kɔngɔ ye bilen kɔngɔ ye mɔgɔ faga yan ni aw ye mɔgɔ foro tigɛ i n'a fɔ musokɔrɔba ka foro tigɛra foro tigɛ ko jugu la sisan nɔ yɔrɔ a kɛra a ma degun ye mais aw bɛ yɔrɔ wɛrɛ d'a mɔgɔ ninnu ma ka yɔrɔ wɛrɛ di i n'a fɔ u ka taga i ka taa sɛnɛ kɛ yan bɔ dugu kɔnɔ i ka taa nin yɔrɔ in na non bon maires ti foro k'a fɔ ko maires de bɛ foro di mɔgɔ ma non c'est pas ça maires tɛ foro di jamana sariyaw bɛ yen yɔrɔ la foro o dibaga bɛ yen ka se hectare ma ka se fɛn ma o foro o fana dibagaw bɛ yen o tɛ maires ye voilà o tɛ maires ye donc o bɛ sous-préfet bɛ min di préfet bɛ min di gouverneur bɛ min di o dugukolo hakɛyaw bɛ dɔɔnin maires tɛ se k'o di donc maires ta kɔni ye o ye habitation de ye maires bɛ se ka o habitation de o de bɛ se ka di maires fɛ voilà donc maintenant k'a fɔ marakacɛ ye fɛnɛ k'a fɔ vraiment
an si ka laɲini tɛ nin ye k'a fɔ k'a ka se nin ma mais sani samiya bɛ daminɛ en réalité sani samiya bɛ daminɛ an kɔni bɛ canaux de sensibilisation dɔw sigi n'o ye radio min bɛ commune kɔnɔ yan radio ka dɔgɔ min t'an ka partenaire ye d'accord mairie la an bɛ kunnafoni cari min ye jiwalankata ko ye wo mɔgɔw kana fɛn jɔ so jɔ so siraw la fɛn siraw la mɔgɔw kana sɛnɛ kɛ fɛn kɔ siraw kɔnɔ wo mɔgɔw kana sɛnɛ kɛ i b'a fɔ ni sɛnɛ ɲɔgɔnnaw wo k'a kɛ ka gɛrɛ sow la wo an bɛ kunnafoni di an bɛ sensibilisation kɛ mais est-ce que an b'a la est-ce que population b'a lamɛn wa n'an ma sɛgɛn na débat kɔnɔ monsieur le maire population b'a lamɛn wa monsieur le maire ne hakili la ni population t'a lamɛn a bɛ taa lamɛn kun min na a bɛ o kun de lajɛ ka segin o kan donc comme kuma t'o yɔrɔ kan an bɛ kuma to sisan monsieur le maire an ka nin émission ni jɛmukan in yɛrɛ bɛ mɔgɔw hakili la kunu k'a fɔ ko duguba kɔnɔna tɛ ko bɛ kɛ yɔrɔ ye ko sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ avocat sisan ala kana kɛ komi da bɛ ka don a kuma na k'a fɔ ko sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ ko an ka duguba kɔnɔna tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye ni ala nana kɛ sisan ala kana kɛ dɛ parce que an fana bɛ fɛnw san aw bolo ko gouvernement wulila sa jamana ɲɛmɔgɔ wulila sa k'a fɔ ko ka aw ka nakɔ bɛɛ cɛ ka bɔ yen nɔ ko sɛnɛ kana kɛ duguba kɔnɔ bilen aw kɛlen don ka précaution jumɛn ta walasa sini ma aw kana sigi ten ka sɔrɔ aw tɛ fɛn na bon comme musokɔrɔba ka kaba mun tigɛra nin ye tan a dabɔra lakana ko kama n tɛ vraiment n'an ye suma tigɛlen ta ka da tan tɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ dɔ tigɛ ka bɔ an si la de vraiment parce que sɛnɛfɛn bɛ taa se nin niveau ma wagati min na o y'a sɔrɔ cikɛla ni lafiyalen don mais n'a tigɛra dɔrɔn a ni bɛ degun. non Boubacar u bɛ na ne mɔgɔw bɛ mɔgɔ ŋaniya ɲumanw u bɛ na ne ba dɛmɛ u b'a dɛmɛ n'Ala sɔnna a balo de b'a la mɔgɔ minnu ka cikɛfɛn tigɛra tan an bɛ ɲɛmɔgɔw kɔni an b'a f'u ɲɛna vraiment u k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ u la u k'a lajɛ u ka ko dɔ k'u ye parce que vraiment cikɛ ka jugu nin ma quoi bon n bɛ na i ka question kɔnɔna na ko ni a fɔra jamana ɲɛmɔgɔw ye décision dɔ ta k'a fɔ ko anw sɛnɛkɛla minnu bɛ dugu kɔnɔna na k'an ka bɔ yen nɔ n'u ko k'an ka bɔ yen nɔ an balo wɛrɛ cogo wɛrɛ t'anw na ni cikɛ tɛ n'i ko ko an ka nin dabila k'an ka bɔ nin yɔrɔ la i bɛ yɔrɔ dɔ de da an mɔ kɛ n'o tɛ n'e ma yɔrɔ d'an mɔ o kɔrɔ b'a jira i bɛ fɛ k'an faga de parce que an balo de b'a la o balo cogo wɛrɛ t'anw na ne yɛrɛ kabini Ala ka n da ne ma deli ka baara wɛrɛ kɛ ni nakɔ sɛnɛ tɛ ne tun bɛ kalan na n bɔra kalan na ka sababuya kɛ n ka cɛkɔrɔba âge kama ka na a ka yɛrɛlɛn ta ka pour que an ka se ka du ka se ka dumuni kɛ cogo min na ne bɛ baara min dɔn n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ nakɔ sɛnɛ ni bi ni kalan tɛ yen nɔ ni kalan tɛ yen bi ne denw m'u bɛɛ cɛ ka na n'a foro kɔnɔ na u ka na nakɔ de sisan i b'i banba tiɲɛ na denmisɛnninw ka kalan kɛ ka baara cogo wɛrɛ yir'u la an ka de ta parce que u bɛ kalan kɛ i b'a dɔn i bɛ ne dɔn wa ne filɛ nin ye mɔgɔ caman bɛ ne de wele ko Boubacar Kulubali jeune jardinier ne yɛrɛ bɛ fɛ nakɔ sɛnɛ ne denw ka nakɔ de sɛnɛ ka yiriwa fo diɲɛ bɛɛ k'u ko fɔ u ka kalan de kɛ ka sɛnɛ de kalan de kɛ ka na nakɔ sɛnɛ. Ala k'a kɛ ten Ala ka cɛ sira. oui o la min an fana suivilen don réseaux sociaux ninnu kan Renouveau TV FM baro ninnu na mɔgɔw bɛ to k'u da don a la an ka réseau kan ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ Aboubacar Ndiaye y'o mɔgɔ dɔ ye ale ko an bɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen minnu kofɔ tantɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a utiliseli yɛrɛ de tɛ bɛn i m'a faamuya donc ko dugu kɔnɔ n'a man kan ka kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye ko mais an ka maires jɔda maires kɛbaliya k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko est ce que o jɔdaba tɛ nin ko in na ko ni dun y'a mɛn ko jamana k'a bɛ daminɛ an ka communes de la Aboubacar Ndiaye kɔfɛ Mamadou B Diané fɛnɛ kumana ale ko ni an ka nin kuma ko ni c'est l'une des meilleures ripostes contre la faim. Il n'a pas ça non. C'est une pratique qu'il faudrait non seulement encourager, mais aussi encadrer et accompagner. Donc, nous kanga deme, Sénégal nous kanga deme, pour jamana pour encadrer, ka klaka deme ke kanyashu ma fene. Ale fene ko fe Ibrahim Sano, ale ko ale ban sui fo Burkina ko jam kan te fo ale ko. Ko ni ko in kan tien yɛrɛ la. Dans nos villes modernes, c'est normal, en tout cas le Burkina. D'accord. OK, merci. Donc aller au ɲɔgɔnnaw de fɔ ko nin bɛ a yira kosɛbɛ ko an bɛ ka lakunu donc an ka jeunesse ko ka foliba kɛ. D'accord. Monsieur le maire. D'accord. Voilà, mais an ka mɔgɔ min b'an suit réseaux sociaux kan n b'u fo surtout B Diané ale ye n kɔrɔ ye Banangabugu la an camarade dɔ bɛ yɔrɔ la Amadou Diané o kɔrɔkɛ don n b'a fo maintenant Boubacar ye kalifa min fana ɲini an fɛ k'u kalifa banna Boubacar n'Ala sɔnna an ye kalifa minɛ an ye kalifa minɛ donc n'Ala sɔnna ci bɛ se yɔrɔ min na an b'a lase nka n bɛ kuma kelen fɔ Boubacar ninnu bɛ nakɔ min sɛnɛ olu ko tɛ o sɛnɛfɛnw ko tɛ an y'a ne ye kuma fɔ fɛn daminɛ la arrêté min bɔra a fɔra ko sɛnɛfɛn kɔrɔtanlenw
donc mun ye kaba ni saɲɔ ni fɛnw ye olu de fɔ d'accord voilà ko ne ka arrêté o de fɔ n'ala sɔnna o de bɛ kɛ n'o tɛ an t'o contre la donc maintenant a tɛ komi maire ka taa nin ko ninnu kɛ ko maire yɛrɛ diyaɲɛ don u diyaɲɛ tɛ nka situation n'a cogoya de don ne gɛlɛya bɛ jamana kan waati min na ni fɛn min ɲinina o de bɛ kɛ donc ne b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn vraiment a ka nin barow n'a ɲɔgɔnna sigi a ka ɲi a bɛ mɔgɔw bɔ fili la mairie ka foli b'a ye maire ba yɛrɛ n'o ye Bokar Keita ye a n'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ok Marakajɛ Dawu kuma kuncɛ kuma na 5 secondes ok an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye an ye baro de kɛ yan ka mɔgɔw hakili lakunu k'a fɔ an bɛ fɛn dɔw kɛ a kan ka kɛ k'a dan yɔrɔ dɔ la mais fɛn dɔw fana bɛ yen k'a fɔ ko kabi 90 a tɛ ka kɛ mais bi kow yɛlɛmana 90 maliyɛn kun ye maa joli ye maliyɛn kun man ca mais bi foro dɔgɔyara maliyɛnw na foro dɔgɔyali min don an k'a lajɛ foro kuraw bɛ se ka bɔ cogo min na jamana dɔw la sɛnɛ bɛ kɛ fo sanfɛ hali anw yɛrɛ fɛ yan a bɛna daminɛ sɔɔni so sanfɛla la k'i ka sɛnɛ kɛ yen nɔ donc mais an k'a lajɛ n'a ni yɛlɛma kura min ni o bɛ na ni degun ye vraiment an ka o degun ninnu ɲini k'u lakobɔ maliyɛn ka se ka balo kɔngɔ kana kɛ ka maliyɛn foyi sata ye bilen kɔngɔ directement tɛ mɔgɔ faga mais kɔngɔ bɛ na ni bana de ye o bana fana bɛ se ka na kɛ sata de ye donc n'an y'a fɔ an ka kumaw la ko kɔngɔ bɛ fagali kɛ Mali kɔnɔ peut-être a bɛ na ni bana minnu ye bana de fana bɛ na ni sababu jugu ye sisan donc an bɛ min fɔ dɔrɔn ni jɛmukan in n'a ɲɔgɔnnaw vraiment ninnu ne hakili la monsieur le maire ka sɔrɔ an fɛ yan ani nakɔsɛnɛlaw ka sɔrɔ an fɛ yan ka anw kunnafonidilaw fana fara o kan an hakili la mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ dɔɔni dɔɔni kuma in bɛ laɲini ye walasa bɛɛ ka se ka dɔɔni tɔmɔ a kɔnɔ 2 secondes bɔra 2 secondes bon ma aw yɛrɛ fɔ renouveau foli diyara ka taa nakɔsɛnɛlaw wele ka na sigi plateau kan ka kuma k'u ka gɛlɛyaw fɔ vraiment fɛnba don an b'aw fɔ aw nana yɛlɛma mun kama hali bi an b'a dugawu k'a ye hali bi Ala ka yɛlɛma caman nɔgɔya bon o fana bɔlen kɔ a la ne nakɔsɛnɛla bɛɛ lajɛlen fo bon vraiment maire fana u k'u hakili to a la fana nakɔsɛnɛla u k'o jamujanw tɛ mais surumani mun dɛ a tɛ fɛ an k'o fana kɛ an ɲɛ b'o fana na bon o hukumu kɔnɔna na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ibrahim Sano Burkina a b'o k'a b'an lajɛ an bɛ Burkina bɛɛ lajɛlen fo a kelen tɔgɔ la ka an ka nakɔsɛnɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an musow fana bɛ taa nakɔ fɛnw san an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka foli bɛ an ka musokɔrɔba ye ka sababu ɲuman kɛ an ka musokɔrɔba ye Maraka Asan walasa a bɛ se ka nakɔ sɛnɛ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ sonu kɔnɔna ye an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin wagati kelen na renouveau télé la aw ni ce aw ka lajɛ Dambe poisson gazima ou kasambalanyo Hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa o mini kadi dambe yujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa o mini kadi sidaka yujela sambalanyo amini kadi Hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi wajitu mama Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Jus d'Akan. Jula Samalanya, Jula Samalanya, amini kadi. Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na nakabo bana yola dame do dama. Oduye buru kela bondana li, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una
produit par Simé Agroalimentaire.